Dobar dan, majstori. Evo u ovom videu imamo jednu pravu ekskluzivu što se tiče akumulatorskog alata iz Parsai Performance serije. Ovo je aku bušilica na 12 V koji ima čak 80 Nm obrtnog momenta i samim tim je najjača aku bušilica 12V koja postoji trenutno na svetu. Oznaka modela je PPBS-ESA12A1, brushless motor bez četkica, 3 brzine. Prva od 0 do 150, druga od 0 do 500 i treća od 0 do 1500 obrtaja po minuti. Ima podešavanja obrtnog momenta u 25 nivoa i jedan režim za bušenje. Maksimalni obrtni moment 80 Nm. Kapaciteti za burgije su od 1,5 do 13 mm. Preporučeni prečnici bušenja su 35 mm u drvetu i 13 mm u metalu. Alat posjeduje brzo skidajući futer. Oznaka futera je ROM Extra 50, dakle izuzetno kvalitetan futer na ovom modelu. Ovdje imamo alat kojeg drže ove čičak trake, ja sam već ovo vadio, tako da vas ne buni. Na alatu je već namontirana baterija od 5 Ah. Ovdje je Performance brzi punjač koji puni strujom punjenja od 6 A. Ovdje je smeštena bočna ručka i gore je korisničko uputstvo za alat i za bateriju i za punjač. Alat ima selektor levi i desni smer, središnji položaj je blokada. Gore vidimo da ima preklopnik sa 3 brzine i pozadi vidimo ovaj ekran. I oko njega vidimo nekoliko membranskih tastera koji služe za podešavanje samog alata. Ovdje pozadi na ekranu vidimo da je kickback kontrola uključena. Ona se ovdje, vidite, isključuje i uključuje. Ovdje imate da odaberete procenat brzine. I ovdje imate da menjate napred one diode. Evo. Kada je podvučena ova linija, onda svetli konstantno belom bojom. Ovdje inače se uključuje i isključuje Bluetooth držanjem ovog tastera 5 sekundi. Vidite logo i sada možete da se povežete preko aplikacije Lidl Home sa vašim mobilnim telefonom, ali uglavnom vi sve te prečice imate ovdje na ovom panelu. Jedino što možete u aplikaciji da dodate to je neka nijansa ovih RGB, odnosno mešanjem ovih boja, ali to je po meni neka glupost bez veze, tako da sve što vam treba imate već ovdje. Dakle, kada dobijete alat, ovo će vam biti uključeno, isključite ga da vam ne troši bateriju, 5 sekundi dakle se drži, a kratkim pritiskom se pali i gasi anti-kickback funkcija. Sa prednje strane ROM footer prihvata od 1,5 do 13 mm koji se brzo može ukloniti i ovdje imate magnetni nosač za bitove. Dakle, ovdje staje bit, magnet je poprilično jak, ali što je zanimljivo, vi preko bita ne možete ovdje da vratite footer nikako, dakle malo po meni bez veze opcija. Evo kako izgleda
futer sa zadnje strane. Vidimo dole kuglice koje zabravljuju ovde. I dakle, ne možete koristiti bit ispod futera. To je po meni jedan mali nedostatak. Ovdje imamo selektor za podešavanje kvačila od broja 1 do broja 25 i imate odvojeno ovdje režim za bušenje. Gumeni distanceri. Ovdje imate magnet za bitove. Ovdje imate ovaj taster za blokiranje prekidača. On je ovako malo upušten, dakle nije iznad nivoa kućišta, što mi se dopada. Na alatu je trenutno uključen anti-kickback. Procenat baterije gledate ovdje, nemate indikatore na kućištu nigde. Ovo su zubi na rukohvatu. Ono sad ima ovaj otvor za graničnik ukoliko vam treba. U paketu ga ne daju i on se jednostavno montira za vrtanje. To sve lepo legne i onda ste sigurni jer imate oslonac. Dužina alata je 24 cm, visina je 23, maksimalna širina kućišta ovdje negdje oko 8 cm. Težina alata sa bočnim rukohvatom, baterijom od 5 Ah i futerom je 1920 grama. Da vidimo i osjetljivost kvačila na početnim pozicijama. Da vidimo, ovo je vijek za rigips 2,9x50. Prva. Peta. Dobro. 11. Ovdje se može reći da je poravnat. Dakle, kvačilo je upotrebljivo na nižim podjelcima. 6x120 brzina treća. Opa! Pocepao je drvo. Ajmo ovdje negdje. Bez problema. 6x180. Treća brzina. Osam puta 200 u brzini
drugi. Opa. Imamo još jedan. Malo je ovdje nezgodno, tvrdo je ovo drvo, staro je, dok počne. Hop. U futeru je svrdlo za otvaranje rupa za klap šarke u nameštaju od 30 mm. Brzina 3. Boga mi ovo ne osjeti. 35 mm, treća brzina. Do kraja. Boga mi za 12-voltnu šrafilicu ovo je, mogu reći, zver. Pogledamo i temperature. Kod motora 31, 32. Kod prenosa isto negdje. Možda stepen niže. Baterija 23, 24, 5, 6. Temperatura kod mene je 21. Dakle, ovo je vrlo dobar rezultat. Za kraj da napravimo zaključak o ovom novom performance modelu od 80 Nm i 3 brzine. Sam model kao model je iznenađujuće skup za 12-voltne alate, pogotovo kada se uzme u obzir da je ovo par side performance. Ovaj set košta 120 € ili 13.000 dinara u Lidlu. Dobre stvari. Jak je. U ruci imate osjećaj neki robustnosti. Prenos mislim da je dobro urađen. Do ovdje je negdje, ja mislim, motor. Ovdje je sve reduktor. Tako da imate prvu, drugu i treću brzinu. Prva brzina vjerovatno isporučuje najviše, odnosno 80 Nm, druga nešto manje, treća najmanje. Vidjeli ste sa kakvom lakoćom zavija, na primjer, 8x200 i buši one rupe Fi30, Fi35 u onom starom drvetu, odnosno staroj gredi. Ta greda je stara 20 i nešto godina. Nebitno, izuzetno tvrdo drvo, izuzetno jaka mašina. Prednosti sam rekao. Futer je dobar, rom prima do 13 mm, bočni rukohvat, kickback, podešavanja. Mana je glomaznost, vidite. Vidite koliko ona je dugačka. Znači, vi ne možete da je držite sigurno na stolu, a da ne prevagne. Zbog tog njihovog inženjeringa, da toliko bude jaka, ona je izuzetno dugačka. U odnosu na onu od 35 Nm, ne znam sad gdje mi je, ali otprilike do ovdje ona dođe sa sve futerom. Znači, 6 cm je duša. To je isto mana. Ovaj ekran je fancy, lepo izgleda, ali ima tu neku zaštitnu gumu. Ne znam koliko je to otporno na padove.
Sve u svemu, to bi vam bilo to. Recite nešto u komentaru, lajkujte video ukoliko vam se svidao, mi se vidimo u idućom prilikom. Pozdrav i ćao!